অনেক প্রতীক্ষার পর লঞ্চ হয়ে গেল দ্য বেঙ্গল ফাইলস সিনেমার ট্রেলারটা লঞ্চের শুরু থেকেই নানা কন্ট্রোভার্সিতে জড়িয়ে গেছে। বেশি কথা না বাড়িয়ে আগে ট্রেলারটা দেখে নিই, তারপরে কথা বলছি। बेटा अपना नाम बताओ। तैमूर। लेकिन सोचो सन 2050 जब ये इंडिया का पहला युवा माइनॉरिटी प्राइम मिनिस्टर बनेगा तब हमारी डेमोक्रेसी की कितनी बड़ी जीत होगी। ये भारत नहीं है, ये पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल यहाँ पे 2 कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, एक हिंदुओं का और दूसरा ये मुसलमानों का। जिन्ना मेरे भाई, भारत का मुसलमान तो कन्वर्ट है, पहले तो सब हिंदू ही थे ना, हमारा डीएनए एक है। नो मिस्टर गांधी, हिंदू मुस्लिम एक नहीं है। आप वेदों को मानते हैं, हम कुरान को मानते हैं, आप लाखों भगवान को मानते हैं, हम सिर्फ अल्लाह को मानते हैं। पाकिस्तान से दिल नहीं भरा तो जिन लोगों को नहीं चाहिए, इसलिए डायरेक्ट एक्शन डे मना रहा है। भारत हिंदुओं का राष्ट्र है और इस युद्ध में हिंदू हार रहे हैं। जीत कौन रहा है? जिन्ना, क्योंकि हम सब नशे में चूर हैं और इस नशे का नाम है गांधी की अहिंसा। पाकिस्तान जिंदाबाद। दे देते ना थोड़ा सा बंगाल उनको, एक जमीन का टुकड़ा ही तो है। अगर बंगाल पाकिस्तान को दे दोगे तो क्या बंगाली संगीत, बंगाली भाषा, बंगाली खाने को भी दे दोगे? बंगाल को मारोगे तो भारत भारत नहीं रहेगा। जमीन का टुकड़ा नहीं, इंडिया का लाइट हाउस है बंगाल। जब इलीगल इमिग्रेंट्स 10% हो जाते हैं तो ये वोट बैंक बन जाते हैं। 20% हो जाने पर ये अपने राइट्स की डिमांड करते हैं और 30% होते ही नई कंट्री की डिमांड करते हैं। जो पार्टीशन 1947 में शुरू हुआ था वो आज तक चल रहा है और कभी खत्म ही नहीं होगा। क्यों आज किसी भारतीय की जान की कोई कीमत नहीं है? क्यों आजादी के 80 साल बाद भी हम उसी कम्युनल पॉलिटिक्स से लड़ रहे हैं? क्या हम आजाद हैं? और अगर आजाद हैं तो इतने बेबस क्यों हैं? ये पार्टीशन आज खत्म नहीं, शुरू हुआ है। इट्स एन अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट। विश्व एक खेल है, लोग मरते हैं, देश जलता है, खेल चलते रहता है। तो बता सकता है इसमें से वी द पीपल ऑफ भारत कौन है? भारतीय तो है। তো কেমন লাগলো আপনাদের ট্রেলারটা অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। আর এই সিনেমার জন্য আমি অনেক দিন ধরেই অপেক্ষা করে রয়েছি যে কেমন হবে, কারণ বিবেক অগ্নিহোত্রীর এর আগের সিনেমা দ্য কাশ্মীর ফাইলস, এই সিনেমাটা আপনারা অবশ্যই দেখেছেন সবাই, তো সেটা আমার খুবই ভালো লেগেছে। আর দ্য বেঙ্গল ফাইলস এই সিনেমাটা আমাদের স্বাধীনতার সময় বাংলায় যেসব ঘটনাগুলো ঘটেছে, মানে বাংলাদেশ যখন বিভক্ত হয় তখন হিন্দু মুসলিম রাইটস লাগে, তো সেগুলো নিয়েই সিনেমাটা। আর এই সিনেমার মধ্যে সবথেকে মেন চরিত্র যেটা খুবই উল্লেখযোগ্য সেটা হচ্ছে গোপাল পাঠা, মানে গোপাল মুখার্জির চরিত্রটা। এর সম্বন্ধে আমি আগে পড়েওছি তার ব্যাপারে, কিন্তু অনেকে জানেন না গোপাল পাঠা কে। যারা কলকাতার বাসী তারা হয়তো জানেন সবাই, বা নাও জানতে পারেন, কিন্তু ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের জানা উচিত গোপাল পাঠা কে ছিলেন, তিনি কিভাবে আমাদেরকে রক্ষা করেছেন সেই টাইমে। গোপাল পাঠা ছাড়াও ক্যারেক্টারের মধ্যে রয়েছে জিন্না আর গান্ধীজি, আর বাদবাকি যে ক্যারেক্টারগুলো রয়েছে সেগুলো আমি রিভিল করব আমার নেক্সট ভিডিওতে। তো
তো দেখা যাক সিনেমাটা কেমন করে। সিনেমাটা লঞ্চের পর আমি আবার রিভিউ নিয়ে আসব, তখন এটার রিভিউটা আমি ভাবছি হিন্দিতে দেবো, কারণ এই সিনেমাটা যেহেতু প্যান ইন্ডিয়া বেসিক আর এটা বলিউড সিনেমা, তো সেক্ষেত্রে আমার হিন্দিতে বলাই ভালো হবে, কারণ অল ওভার ইন্ডিয়ার দর্শকরা দেখতে পারবে। এই ধরনের সিনেমা মেনলি আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের যারা ডিরেক্টর আছে তাদের তৈরি করা উচিত, কিন্তু জানি না কেন এখনো পর্যন্ত তারা তৈরি করতে পারেনি। অনেকে বলছে এটা পলিটিক্যাল প্রোপাগান্ডা বা সামথিং। তো এখন সিনেমা তো না দেখলে বোঝা যাবে না। কাশ্মীর ফাইলস থেকে তো আমার সেরকম কিছু মনে হয়নি, যেটা সত্য সেটাই তুলে ধরেছে। ইভেন অনেক আর্টিকেলও পড়েছি, অনেকের আমি যারা ওখানকার কাশ্মীরি পণ্ডিত ছিল তাদের সম্বন্ধেও শুনেছি। ফ্যাক্ট যেটা ছিল সেটাই তুলে ধরা হয়েছে, আর এখানে কি হচ্ছে সেটাই দেখার। আজকের মতো এইটুকুনি, আবার দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। টিল দেন দেখতে থাকুন রাহুল টকিজ। বাই।